Naam, assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pezi wanama amba ya matangazo kaya o ipepeo harumu nti hatu hanyo tipi ya mlevanu usikwa leo ruhundo shabaha nana ifuraha ya umlaiki ni harumu mjani madzaha hususan ekipuni tukufu ya heta lekomor rije hadisi mavi na sinani ikawa ungar ameniuka wakati unu nu wakati mziro haku shema haba hatu nani hauheze nongoza jiri ipasa mdense malala matukufu ya hanyu mrikabili unu haku ilirje lipandane fikira na sinani ha masuala ha majawabu ha hadisi kayao garanzur zambe shaholi honga sarmo wakati ostarabu yono aula ripareze media jerkensi wana sinao ilira hadisi ili haina mzima harumasi ujoka ushima suala anu shea tamba ramba jao shagam amini ka mjoidunga en direct ujojo pose le suala abo nyanya sika ngamu abo ngamjore ngile suala lo abo mduzise ileze ngo zatu zino zitolo harumainti sazi sibaka harmo mjani madzaha itibaki harmo region itibaki harmo kipi hato telekomor inde mana rahunda ya fursa ino ya upareze mediani tukufu ikaya ngarjozi vumbua omwiso wa conference ino rishukurie rijel hadisi na sinao abonge sina ukamle haku holi ho ino conference ikaya ngarlindao question réponse joko kabanu sha mdofane presentation ikaya ngomo nao haruma o soheze ni doza tuzino ni ndongo wao mindi mwanyanyi Abdul Karim Abdasma ikaya ngamina titre ya coach wa Etoile de Comore ikaya haruma mhono mume wangu unu ngamina manama Arfidin Ben Abdul Salih ikaya uonde contrôle général wa Etoile de Comore haruma mhono msho wangu ngamina manama Izdin Amada ikaya uonde secrétaire général wa Etoile de Comore abonge tika urengo wakati unu haku ndenge shabaha ya umoni sani haku za parahun leo ikaya mjuzi chili ya manama Izdin Amada ya Zambia hauraji ya Ronise hauraji ili sonti perjo kwa kavanu transparency nano amini fweze ngoro zamba vanu zike rizamba haumonenia rizamba haubinadamu rizamba hamasteh abonge nsukamle haku holi ho ngasi harumwa wakati kaya ngatukoba na ma question ngamjochile mwanama Izdin Amada ya unise makswada ikaya ori parondun leo ili omruhusuni wanama ma journalist mrinke zila fikra ikaya zamba vanu ikaya ngamziona kakamtuzele haku rjorajisa ile konferensatu inshallah ibira ma amani na namastehi inshallah kama gawenza watukufu assalamu alaikum manama kochi aisaha onesa ya onwanu ya mkonto tunu leo hamade namna zambishia ngasarme championa cha Komoro cha mwezi wizili na 20 na mwija ikayawe todo Komori ngerao harmale bakia la première division ngamzijuao karikana lebakia la mando la championa ikayao lihisa ekipa yatu likana machi ikayao ikaurelwa mwezi 19 mwezi wa Desemba ya homo hazizi na 20 ikayao ikaurelwa hono mjini Madzaha machi ikayao ihisa hauanzani na unanya ihisa tena ukayao ushinzi uendelea wasuletere uendelea arumeki pangaya ama ekipa todo Komoro itanabahi ya ukaya yengaya haswa de coach wa kipengaya harwaria efaslu jana na mango miraru na radaru ya he sharia shinde sawa mpira alafu isababisha ekipa todo Komoro ibe hamashtaka wasonimwa marengo ikayao ndo kuhukumu zendongo za mpira au mpira ikaurelo tereva la kujaisa shabahe marengo ikayao wandure jei ikangona problem wandure ndo ashtaki he adabu ya kipinu no ustarabu no roitendea ni madhomana hayo ntipia waheli wake kongo na madai otengelea harumaze mbawa za kisharia mabe ya kisharia iliyo ndo ashtaki wahundane ushinzi au wake kwa hundu shau jitekeleza au kwa wana au kwa hezabaya shau helewa wande watahe haki wa malanika ndo iliyo amongei sababisha mwezi 21 rifanya mashtaki haruma ya commission d'homologation ikawiyo de instance ya mando iko hukumu eka machisa irelo rishtaki ya mastakatu ya washiha ya ukaya iko chongaya ikausi mjua hadzina rasila akafungwa hapeve ikayao ilawa ama muda watu kamle ukaangaza jua ukaya le 24 novembre 2020 sila hafungwa match 15 fermo abongeze machizo zimzia kana ujua ufanya ile hazi yake kawaida ikayao ndio yazoea huifanya abonge baada ya ratanabahi ukasilaka ufanya ile hazi yake harumai terrain rishtaki habahati njema ya commission d'homologation wa jitanganya iliwa kate shawiri le suala lo
baadhi ya tabuhithi wazifanya ikayao hata waripara rifurnise zenye shahidi lonizo ya ukayasila harenge funfu harume machi rive hazi shahidizo Mwenyezi Mungu ajalia commission d'homologation warenika ushinzi haruma machi ikayao doarelo ani abori hundo machi sur tapis vert mwanzo ni preciser ndo mbavani yabo manangarisha wandu we hamba ka banu machi mashindo ayabo banu ushinzi habeshele yanga yaoi hafeti arenge championa sha Komoro asibabu ndongoza jiri wandu waladhimu wende machampion watolo yende ahenda izo ngare shele yao obeno ananyonga nyivana ngamjose ndongoza mpira mnasikoenda abonge sharia sisi rishindwa sur le terrain chez terrain juridique kajakara shindwa donc orielewa kangamnora tae machi hatu sur le terrain juridique au kaya coach wangaya hararia fasulu jana na ngomeraru na ndadaru heregloma kaya odorumia aboge badari ndara unkoshinzi rijari Paris abadi ya mifumo yao ingaya warishitaki babo washitaki arume commission d'appel ili watae wahunde haki hojuma machika yao ndo waishinda sur le terrain shawenda washinda sur tapis vert yo haki ya hao sisi karjaihara ekipa todo Komoro yo disponible haina ndongoza kisharia uhanza uzidungi shanga baza kazarista jabia maana warikaza ndabo wamba ukaya sisi ribuliye kochi wa hao hanjia sisi wamba ndongozi njia bukukanda ushindara zabe banu bukuka jakana liene artikli kayao kochi haivoja sha rende harume sharia rabi lo reformise ze pièces ze dubutishawe ukaya kochi sila harumishi harumai machi rizibeha ukaya habeshele alis alalinu ni kali jira harume machi ya volcan nangaya sila karume tere volcan ndo pose reserve shaka bajashinda buha maelezo ya kweli kwa siku kabajaka video sisi todo Komori rende mbio hata rifanya zeni shahidi za ladimu rizirawa represente en appel appel Mwenyezi Mungu ajalia holi ho commission ikaufanya hazi ha neutralite ikaufanya hazi hema haba ya mpira ne hazi warinika ushinzi hojumaze video nezeni shahidi kayo rizi presente abonge haba hati ndiro badi yaranikiwa PVU ikawe makartasi yao pia ngao banu gamjumjomu yao ne haina wakati mjukanza mwao badari ni koshinzi shari jatena ingaya wafanya apele arumai commission nationale de recours PV commission nationale de recours yende ari hansivan leo de ilana mna ikayao ndo ya roha nize anomali ikayao zijiri haruma PVU yende yatonga leo etodo Komori rapara watangazaji amande liko chia zonesa ilirjer laani namna ikayao de zerogozi za jiri ne namna PV alawa neze ndongo zinji ikayao zamba harume PV ikayao amjorenga mna wakati mpiki ni some ili redi hambiri dokaya procès verbal numéro 2105 CNR FSC portant décision rendue par la Commission nationale de recours rendue de la nationale de recours de la Fédération en sa délibération du 24 février 2021. Devenu au endroit siège ban ngabo Ramadan Ndohoma, président de la commission, Mohamed Swalihi, vice-président, Amir Abdullah, secrétaire général, était absent Kamal Abdou. Ondondo kayao abondo wararu sirkat wa siege haruma e commission na yeye watoa decision kayao amdozisoma haufubi watoa ya ukaya decision lawana ndo kaya la commission nationale de recours décide comme si elle infirme la décision rendue par la commission d'appel de Ngazija et statue à nouveau ainsi. Le score acquis sur le terrain est maintenu, soit 2-0 en faveur d'Engaya. Zerongo zartabi shabanu tsiloka decision irandewa karjahunda ushinzi. Zerongo zaristaje bisabanu zartabisha dokari kazi wanabo harumo PV ala wayo. Ani rikazi wanabo harumo PV ino. Ridiri la zona ona shahatu harumo PV ino. Aukaya sisi rika uhansi uka commission nationale de recours. Yabo kabati recours mjumabo. Abo liyo yone instance ya mwiso. Yaborika uhansi kangwa jufanya ze précautions zaladimu wata ze informations zaladimu ili haki ijilie mrikayo de ladimu sha exercitisha hindi yepe ngarambisha ukaya anketinu parce que rambari fanyo audition sisi kadefana audition shara ranzishiwa banu karfanyo audition okay katsendo soma pour amaro ambaka pour considérant l'audition du secrétaire général de l'équipe et de Komoro de Numaza mama kaba sisi kadefana audition ili ni kadro mbabani yabo e kochi watu wa todo Komoro habarwa
haruma sana ni wanusu za informoti kaya uondo usiku huo decision yenu yasinyewa hambilo kaya tikahanza rijue habari ya he match ikawende coach amba mimi hazio tia hangu mimi hazangu tekniki hizo question administrative amjonika sekretaria hangu ya ekipu wando wajo hujibu le salalo baada ya muda mshashabo telefoni yo ikauha ipara sekretaria mimi ni para amba salamu alaikum ngamndongona bina sekretaria to dokumori jao sikaanza mundo commission nationale de recours sikaanza una memba habari ema chibirije samba machi hatu nangaya irelo emachi rishitaki holiho maladresi za virabo rijitekeleza riparo alitekeleza nshai zatu zibeha rende haruma molugaso haribaki rende haruma apeli haribaki ze video hizo banu zamba hizo ngaminizo haini babanu jona banjenizo amjojanizo amba ewa ngawana video samba ngaminizo yabo sisi haruma kili hangu ne biro ya todo kumurikamili Rikaulinda kangarparo holio commission nationale de recours wanu ngo apele wafanye soin ya ladimu warengeze disposition za ladimu wajinike wakati wafanya keti ojoze habari sha habati ni e commission watawa karema wationdeze ni shahidi za hatu zisio jazi peze harume decision wadukanza warenge abunge baadi ya Richelieu mfumbili rijara diso hunda harume wana telefoni na narongoka abantu msambu he machi endelea ngaya yabo banu sambao ma journaliste sportif nano samlo bana tejonda ba karjaniki wa PV officiellement ne madoma na sport chez PV inikiwe adversaire ne distribuer donc on va biri problème ya respect si karja respectewa na harmo procès rikana droit notifielo ye verdict ya hatu rijue rasire adversaire ya merita nikiwa shaye procès iranjewa ihisa inikiwe adversaire ripare ligi wamba kwatinyo wakatireshe rumeri ripara e president wa ligi le secrétaire wamba kwatinyo non la dimu rijuze donc abo si réapprenez nouvelle par les réseaux sociaux notamment les comptes Facebook ya mde wando rijuza ya ukabala arsala chemach abo si sirtana bahi karionelo arumedo seyuno au karikazo ndabo e ko chwatu harumilo bano hanzi kwa numero telefoni yahe ukabadi ya audition ya ifanya na kochi kaja audition yao e secrétariat todo como rirumilo bano kaifanya audition no kaja fanya audition harumweza tabisha ombani wanu commissaire harenge ushahidi ya ukaya asila ka yeye humjua matoni yeye humjua no kaja muona otere hizo hazamba hata yeye kajanjia harumwe delegation ya ekipa mde hata sisi rishangao kanga wa commissaire wadiwaze hazi hao wanji harumu upande unroji asiko commissaire wotinda kabogo baju vanwezo maana todo como ria ka utondo terrain uende ala dimu yambe ukaya sila hanjia hauka janjia shauka arbitre ngwambo kaya ay commissaire ngujelezo ukaya sila ka janjia en tant que membre de la délégation ngetoldo como ri ta sila au terrain en tant que mrundi harumu sikitif tena ritana bahi zambisha abantu tena ukaya sila wei hakao terrain en tant que spectateur zono ngoza ushangaza akabanze machizinu zizilo kabaja kama sporteur sisi ribunguze effectif ya hatu kejanjia normal armo terrain riwaza sila hanjia de no wananya harme kipya donc oristaja bia yokaya leo jerambilo ka hakaya en tant que spectateur hakaba ka jaste ze amni za tolana federation ka kabati ma sporteur yabunge sisi rishangaya za ngora zamba banu mtina ushinda neleze hakuwa kwa maladresi ya vira armo procès ikaya usikitifurlo nuo sindabora shindo tizamba ndo shande madharau rafanyiliwa ne commission kamili ikaya waelewa wakensi wakateshawi ile procès wa evite ritende ritiparo parce que hataba kartoelewa maana hindi ratuparo redarishiliwa na sirshitakiwa sendo hizo ngazistajabisa hata leo vanu hata lozana au tribunal arbitral du sport mducho paro hende alafunga simetoni kanga sinyuma zanga lalunwa za procès lo moroni gazi waziwa hawandu lo mwali na nzwani kanu jara pararenda sur place kabati motifu ya covid parce que banondo la dimwa siege armaze ngozino otson wenje da si une équipe rakoshinda nani e commission ta ono kaondora abo jojo arishilie kabati rassemblement kanene ya sport amande assemblée élective ya ko votera iso wa fédération o ben kabo watimizi wandu mengomerandaru wakapo no wakanti tout en respectant les normes
zenongo zifanyiwa on s'étonne rabe zabari nde commission ino wari éviter to do komore éviter wa ya tiparo armo audience ya éviter wa ya tibaleze provuza ya henda na voze proviso diza présenter armo commission d'appel diza présenter armo homologation za kautunde sale yoru ndo ushinzi donc ngarshanga evane sport nganzo belo na ndahu kama kungumano ya madanu katujini kaswa yangala zenongo za ladhimu ya faneno mna ladhimu yavonge ladhimu rejendo avonge ngasino ushangavu ladima etondo komori muisha seishimuro etoile de komori ino kipu ya henti jona masporteri wa henti walo manga wa masiwani na majuere wa masiwani na madhomana wanadamu wangu wajishanga zao na huriuzisa ka eza jirindi mwamba avonge holi honde zamana loni yoso ni mwandu wao karika ujari rimdenge ni mazahidi wazijuo kabaleza jiri wala riviri lwa dingoni karjazijua wajuo kakartina lawama wandu warivumbu wabanu warikaza ndabo na engar juo neno soni mwa Mungu shema kalima ambu aramba banu karjaya amba izora hamba kwa jamba pasko izora hamba aramba ngasi naze video na mndipare jerizonese waritawa kwa jaripare na raunisa ze video ya wema hadisi anu pia ya jire mfomonti mfumbili botasi armo sana epevenu yandiso zungulia mihononi hata ihondo maharibi ndo rakahiparisa isisiwa armo ze rezo sosio abange uondo usikitifu arihunda abangere kaujaru oni sema waza hatu yabo amjozi yabo na hurejeza katidi waza mna mndongo haufubi wana mango joni kompletea eka sambeza ladhimu ngarjorenge masuala ili shinde rijibu na huomba Mwenyezi Mungu ya masuala ya virilie haramwe temu kaunda hansi banu asikar jantu banu ride mundu sharikanti banu rambeza rigunda rilani sheitendo rajirisiwa ili ripare zenongo zinu tijojiri tena emana helinu zinu bwana ndezitawagano netondo komori o ujula na fair play karnoro ngwanai karnoda tas bayondi he commission wanzari be lozani na sikarna mena hoyensi ya komori ya tabi ha honda lozani kadhalika sisi shakar jasomi wandu warenge haki ya etondo komori ya juge wa dans la neutralité ranzi de commission de homologation muje commission d'appel wajinika wakati wa verifier bahebo hawandu wa jawari fanya waamba ukawari fanya audience armo telefoni na audience ya ndabo na ya utimartaba ariko ya hensha armo spori kanga mndu ashitakiwa ya uparo enda uzisiwa na nekanganya shahidi kwenda nizo shaika do telefoni wa elauliwa alafeza dunga hapo ya mbokaya balari huishilia ya vorisari hubo za haki zao. Wassalamu alaykum. Obe utande hau Obe Rashid Komor News mina masuala maili mafupi Ivanu nyinyi hili mfikiri uzianzi mazaka za rengwa neze hukuma za rudi yabo za jazanjia haruma fuku hata mrudi mdeje haruma ngayo ya handani ngamtuhumuwa na ndongo waloba vuni vanu hao vanu mtuka uja mtawasadi Mungu zirudi yabo kamna heda tasi au kabanu wabaha ini yado vungwa dongo za spori kutomba heda tasi mkubali mkauja mhimide Mungu mdenge ushahidi wa huwa Komori pia kocha haparwa heli wahamba harengwa lafudhu ukaya ata kocha hatilwa humbani ya ukafa yulwa audition yondongo nziro ikakwelizi mkini haukaha parwa ambaye mdu sidami harudiha kazi wapasi juu gabo sheikao shangabo wanadamu binafsia kamna poursuivre haruma sport ya huandu ikao wa mkazani haruma idiwara hamada shinu na mwanama Ben Rashid sangara tu sayembabi rivirani mbabi harumile swala hollo kaya mwanama zina mada mfikiri kasida branzor hundesha ya conference de presse la demkarzia banu ukahena mzima harumasi banu haelewa izari hansi mpia shakati majisa ekarongo wa mrifilo mwenzani watina kamrongo tongelo funfu kuri besha kwa kuna swala lao ngabjo ser livira hapo hambabi waliho tena di huntia harume swala llo mfikiri beses dina madazo ni sabanu haweze pevezo ni sandro ukaya humjoban leo ukartulaani umpira wa mduka ngawandao nai ukaya rezo ni sandro ke machinuri shindwa aborikina atari shindwa shasio ni sandro ka matching zo namna zinji ngabotere shanga bonamna ndojina ikaso ntipia beses uzijo au niveau international ngabon rafeteo ha reserve de kurende haruma ifazi amando haruma reserve hatunes na commission de homologation ikao par rapport neze ni shahidi razibali ya rungo haki ya wakana ujoma ngenda nai riri fano appel ikao ruhusu tena kipengaya
et quand on appelle l'islam namna yo kesha range shoshi chaque fois ka satisfait par rapport à hizo tola wala yo son super dozi fanya wafanya appel dira ndio tena babo ringu harmaye appel shestar ba leo de madharau do utovu adabu ikaya unsonza nitsanganyika haone mjeni madza au kayangizo kipuzinji sha commission de recours ifone ya étoile de Comores iwafanya madharau iwarendo ndutsi hindu iwa dénigre au niveau international au niveau national ikarambende helio de namna ye hadisi inakofanishia parce que baingwa media hiba yakapara ma telefone akakajujusa sheuro sho harma keti hede hapa haja hababusiwa habati haya mahala fulani sikadam nambu fulani shinda miroto dunga zenzi hata orenga wakati winji olio kwanza parcelle ngozini donc le tora moika tol dokumoro ngasinilo de dossier kaya ibira ma instance nkumbili nyirahafu ya kisharia wanruwa washinda wadunga eze normo no wakati kayao wa urenge ontipia ili wapariso ukweli kaja ka force makatol dokumoro ngoro ukweli chez commission d'homologation wakaanza ukweli warenge wakati wao et commission d'appel warenge ukweli warenge wakati wao donc le tramur loni le setol de Comores raona kardaraula de le fait harma acte yamanda inukangio flagrant ya kwabitso par téléphone ya maloliano ko seulement to kejarjivia haukaya vie privée hatu injiwa min hundami personnellement chez yotsino yambabanu parce que conférence ijoka en privé jo konza hangu ça après chaque jarjivio au niveau équipe et madharaika commission de recours watukufu mada wao walikaza haurimenya harumenti yukahama kartina zuhamba parce que texte elanzi hamba kai kutola Comores hauzisho hamba katsu hamba nyoti pia kama oneze mediamo na mramanda mi kamjejo kinao kantina zuhamba do kurka javan rilani shetula shino rirambiye insha Allah imadhamana matukufu walo harumwe federation league ukam amini kaza ngozi ntizahao au kainde problemu imenyao enti do kango tsombera isi ngode sonai na raisi hanti instance tizo abanga dimuri veye singar de base harumwe commission de recours o ketol de Comores kartirad wala ngar samba ndo kartirad kartina za warenda shil mahalal yokanga onao watijafu kinga sijokana ngo shamnyezi Mungu ndo jwaji bezeno ngozino Mwenyezi Mungu ndo jwaji bezeno ngozino haukamfubi haku shakartina za warenda akauzamba ndo karnaenda tas karnaenda chijinda huwe na mahalanzo ende shamnyezi Mungu sharasha Qur'ani ngasjo ujibu shonisa utsovu adabu wafanyia étoile de Comores o muhaunu ngamina suala ika ya mimi ngamjua haruma zenu kutoza sharia harmembo na inu wiyo harme première instance yone saukana sila d'après zeno kando kanizo participer harme appel ikaunga ndo ifanya wardi wa confirme ya ukana sila ha participer amma harme PV ya commission de recours national harme ze ka desambishi hawa one saukana commissaire approuve ya ukana sila kaja participer haruma machinu officiellement bakajamo na harma ze dossier bien sûr, il y a pas de façon que de participer officiellement. Hardone sa ukana sila participer en tant que spectateur. Na nyimzone sabo ya ukana kabaja kama spectateur shahani wakaunjia haruma 40 délégation ya kaunjia 40 personnes. Shona kanza na sinde ban. Harume article ya jana na ngomiraru na radaru yone sa ukana haini dhamana ya suspendewa. Ani ulo haruma suspension. Kwa déterminer suspension ka suspension qualité fulani shade kange haruma suspension. Ya participer activement, arwana kanza ni waswili, et activement inu ge kusudi yao baisha haka hotere hatu wakali maruma telefoni ya participe activement maruma organisation amma commission de recours ongo hara yao ya ukana yekaja participe activement kwa jomba officiellement kaja karume bola kaja hotere shaka mruba enyi nyinga mhakikishao ya ukana sila kaja hotere bahi ani haka hotere amtanke harumishiha hasaida fikira hasaida organisation ya hema chinu waja utena ngambisha ukana mkini heka sila harumishiha shada haruma wakati macheda mitana yoti dotere rikanza rijue maelezo hanyu eske nyinga mkonsidereu heli mwaelewa ya ukana wakati sila participe hunudo tere hao bandra ekipo ya jaho tere match jandisiwa haura heja kaza nongoze ze document officiel warandewazo parce que match kaza document officiel sazi randewa mes équipes marbitre wazinya hwe match sandisa alikanza mrelezero wakati namne commission de recours national waonesa ukana sila kaja participe enyo shahidi mlonuo hao bahandi nyimo onesa ukana za sharia zinu zirwalanda bana au amba kasila kaja participe harwe match enyi nyimo onesa nongo hinda ukana participe ndaba alikanza relezima watukufu los ala muhimu haku au karika uzambana divanu kanga sinani shahidi za ukaya sila hajuruhi et article 136 alinéa 2 ya règlement kaya amjo isomabanu ba tout officier dirigeant entraîneur cadre de l'équipe qui encourt une suspension et qui prend activement dans l'organisation du match de son équipe dans l'enceinte du terrain, l'équipe perd le match par forfait et une amende de 100 000 francs.
yonde hukuma ya lawa yonde sharia namna shahamba abaye commission d'homologation wende watoa hukuma ino wastehi haukaya sila harenge funvu haruma organisation match mimi tikaanza ni mndejeze ni banu jao akai video ino undo ushahidi muhuru lonu haruma match yao ndo akaurelwa match yao ngamonao wende coach wende lamba hafungwa na banu yango participer activement abo activement da ino do urenga funvu hazia sila haruma terengiri sindo coach match etindo conseiller majeur wahe zihazizo tazinu nguzifanya wenda yengo elezo namna yao ndo majeur ya la demware hazino haifanya wakati majeur wasihaotere hardi haifanya wakati majeur wala hotere wamjilia ombabani yakaya yao yonde vestiaire ne vestiaire yotena yonde enceinte ya hetere ama namna zijwao parce que banu mndu yafungwa coach yafungwa ngari nao wewe karma tribune kanjo machini shawo mpira kwa ulo mitanda renge kipa ya imanaje izori onao vanu basaru muvunzi weikochi sila amane namna mumona ngwelezo na kupanga na organize ile machaya na vanu gasina usikitifu kama domana manda wanu ula namna ho interprete sharia kwa tushinda ho interprete parce que on va participer activement officiellement ya befasirabo emno hanzi wa aruma ila fait de match ilone commissaire shabanu sharia shika presi vanu hajokaya manda mujorenga fumvo machini hasibabu kange bukuni Yojorenga funvu machini hazitendwa. Hardinga bakalima la fungu labano dans l'organisation du match. Organisation ile kalima bokongi lo traje na mnumuli rambu. Ko organize ko upanga. Angonge banu hako upange match. Haibalia banka je pangyo da honi hundo tere. Banu hajujoi pango da honi rikekari ono. Sha mpangi una organisation no banu ngifano hotere. Si la waiti joueur ya bekari mpira coach. Izori ono banu ngukoche. Zinu bize president wa commission d'homologation na equipe yahe watukaanza rizibalie rende rtije influence decision o wafikiri wa irenge na zinu commission nationale de recours amana izo ndizo watukaanza waone na zinu ndizo ratekeleza harume commission d'appel razitekeleza harume commission d'homologation abaye wambaka hakika banwarenge funvu harume machi abarkanza rijibu belade nuka ushahidi wakarenge funvu taunu bana abakarti harumu hano ya ukahanjia kajanjia haoni hakajauniha asko hizo ndeza jiri harumwa apelia mwando fanywa ni volka ya tupase sisi rende bio filme ikayo zi video zino hate kipanga ya waongoni hizo video hamanda zino kamenda harumwa siti ngaya mungu ngamdonda zi video hizo wafanyeze nongo wardio kufanya digitale waeleze ukariwaria na mfanizo mndu kufanya yani ngabo madimkuba no hao kartujwa hizo shezo ni wanga video inu hiyo ikaunjia harumwa page Facebook ya ngaya kujonde video ino abifasirabe ni wakautorea za institution kabaisho munyono kamnondre ndarongo hizo ndizo riona oleo parce que warenge wa sisi rirenge ribeha shende boka nyinyi nganyi haki donc sisi ngasu haraka ebana maleziano hukumala wa ino leo anu Malaysia lela mpira komori abangari minyao mimi tkanzanje zembavi mwana mabeladen Asenga voter mo konga la dimuson tipia e karambali no dele kumani la hatronzo lijue la mpira ndo dozelewa. Asenga rjo waza terembili hunandaru kangu zina vestiaire. Ili wanyanyi kangu jo konfanize commentaire yabo wajaju ze question ko do composane après wanu okayabanu e texte ni sando amba activement ngama swala maili bana nzoni auzise nyanyasi kangu mdudungo yabo et mana participer activement dans une action ne mana vestiaire. Local makuni journaliste mjumbani sena hukuma hanu sena mtunde e vestiaire unumala hindi pia ngaro jomjoni madza hako kwa jana vestiaire shasi sirzamba ndoka sila o jomjoni madza ezaba ende sila we ajani madza ya telo msirjo juma kanti lo sala kuna dimson super jizise zaba hindi ya jomjoni madza wala le koli harmwa karbonate rani madza ya toa ule ya kanti donc mana mais de madame nisani par rapport aux images zila uke imagine ila image ya mando ukati wa savant sarmo le gari wa sia bala ikawa reserve cardiaque wakati hiyo parce que probablement ya jojo anda zahe ilire lo neno e reserve ko impose deuxième partie abora elewa ukaya e vestiaire yangaya ndo mfrapa juvala na mzambondo yoni mazando hatu e vestiaire ndo mfrapa juvala ya pas de souci zonga mjanga jwami parce que henda katumpira jo kande mita ngaya katinda bala e reserve cardiaque posi sasa sirele wa hikma hatu ya ukaya horongoza bala première partie katoka ndo terrain ardiwa ile wa ukaya ngareje wala kunda twalio ya boskanda ndeje bala kayo
ha participe activement harma technique du match hakaya bangarambondo karmondo atsano ko karmo listi wala tsiro ko ngo terrain ni wona kai ma officier ko ando katsanu docteur ina adjoint coach yo kirim do jina bala hajaro ngowa ya ba participe activement c'est donner des consignes sanan kemle haku shaskanda nduhusu andika ngo dukafoneza commentaire mimi ngamna swala utimize maswala hangu lidungana na wa upande wa kisharia hukana harumaze commentaire ngabondo onesa hukana yeka jambo atsendetere shatikanza nusa hukana harumaze barème de sanction harumwa madhoma na suspendewa shawa onesa hukana katina ruhusa ukarmo ozabor karamba ozabor yabo ho tsidarme ba wala shada mani kaudi ndio karibu wala kasa droit donner consigne harumaze barème de sanction enyinyi baada mwasama elewa ya ukenu kutoa shara ini rwarilwa ani rwarilwa ngamunda mweleza bantu kai rwarilwa mana ha participe kadna mnarona bala ikasa deze image za hotere yabo kweli ha participe active ba shabanu samone saukana hasa rwarilwa ngenye message for imakanza muibehe haruma ye conference hanyinu muibeshe ya wandu wa sport hasa de commission nationale hindini eri ngamtuhumu ya ukabaja ya neutralité parce que monesando karma par première instance wa bir neutralité deuxième instance ezabari hindi mtuhumu ya ukane dernière instance kabaji neutralité e kam tsuwaza kwa ani kwa jabwewa ani harmo horengaze sharia hawo gedis haunga mtuhumu ya ukana waji kabajiri ani neutralité uyo kejakaya hamakson amjo renga funvu ya warmalis alalo no niseukaya gari aminuka kabajabira neutralité emananda ni zinungu zinuska wafanyiwa audition on par commission d'homologation waripara et commission d'appel waripara ifasirabu on pia wakauta wajue exactement ezajiri shawanu commission nationale de recours kwa jakaanza wajue ezajiri abefasiriabu wakana pansha parce que ikawa kaanza kweli wajue ezajiri wa secretary watu amba kangene video iwarudi wajishangazoka ngawena video yawefasirabu ngarinda riparo karja paro iyo sinyi ya neutralité ezankadwa bili hate decision bo yarengwa karja notifielwa shay notifielwa la adverse comment ça se fait ya ukayarika wandu wa ilira ka ushindana shemzima ngunikiwale jawabu ya mzima akakanikiwa hata ijai hunde leo ya huyo de la neutralité iko hamba ngamjore jai haru masuala la oben ikayao haonesa imakuswada ya hatu o secrétaire wa hatu haonesa ukarika ujarlaani shatena rikaube ha message usunwaze instance ya football wanu yemhuwa he daula haonesa kangara nzorinde haru mwa emergence wanu emergence yo tido la douane ba eze kote pia izo hanza ngazanzo zibalie ngerambe emergence yaweke mavamana wa sport kwa tutunda zenrongo zingi waone hatwarilio gamjomnikani mfano wahe ezajiri harma ekipu ya mlauni nyoti pia wawando pia wajua senwe kaudu za jiri mabaya kao ya jiri ikaya wandu ma victim wakoza wamenyilo zindu za hawa sababu mpira ye commission nationale de recours wasubuti wamba kazenongozila kazjajiri sababu mpira ani ndongo ikaya hata mwana mtiti kaya hazalwa baha halamlwa hajamba ukaya zila sijiri sababu do mpira shawa subuti warenge decision ya ukazenongozila kazjajiri sababu mpira ye mavamana hamanda wanu hau ni mavamana wa mpira vanu ngarendo nda kamtu aminu kabanu ngaribali wao wenda haruma mabaya maudu yorengo vamana ukaya ka ekipuke na ura hoterera home jini ndara wauwa rambaila ti wala kwa jakaruma mpira ya workanza rifanye apel ya hema vamana mgaruko wanwandu waluna mavamana wa hansi ikayao ngwaendesi wao haruma sharia waangalie mbavi eze hukma za commission nationale de recours ba hukweli ndungu amini ukati ule vanu ngabojo jiri kaunga jo kan zero imana wasaba jiri zero no haziroria waziroria imavamana wadaza na winga fanyao appel ya imavamana wa mpira ranguze federation ranguze ligi mbali na mbali waremato arme commission inu rijulu washawiri ngodi ngoi ba hukweli ya commission inu ngerwari yao o majaya haku ikayao ngeone yao zekipu ngeone yao ula utamaduni wa hesport ngeone yao ye amani ya hensi yatu marhaban amfikirkaye diskuru ya tolane mwana marfidini chokola de muribahe umkonsi
sha ridirini kuwe fursa hele zina la ekipa todo Komori ilahe mkontiuna ndani ngarjo shukuria ze mbawa za matangazo jajitekeleza vano ndani de mwana ma Oben Rashid kayao dolo na Komornoz na Ortega Live kango vano na waja u RTMC wa vano waja utena na imna pesini na Facebook FM ngevanu tena kayao wanduo wa tawali jola leo waje washerehi vadimanasi waishie mahoza hatu warengele jila hatu walibehebo nze ili haina mndu yeshie mahoza na mkiso warijiria ngariomba ukewe konferansi ni bire amani karjade ya mndu karjade ziwa ngarombao arfidina zambaro nsudi nazireje ukayangio muhimu haku warelo matu harmu masualan maana sharia uondo mbinga ukohende sawandu shaika sharia ngurarilwa usabotewa abongo ngobe kwa harma instabilite na usikiti fulonu ondo nazo domana zinu wanoandwa madomana waiva wanoandwa waladimu wa instore amani no salama harma yanti abonge kangaba bira makosa madan yo ya ujuabe hewanu harma hatari abonge hele dina la heto do Komori ngari mshukuri yaon umarenga ze ngawazani tukufu majaban leo ngarombao imesajinu muibehe ba watangazaji mhane namna mko dekortike mhane namna mko unamfuwa zilandongo za hamba joanza zerongo zinu mzibehe namna ikayao ndo rakusudia haina mruju kaendelea mpango ujuka udunga banu shia ya tarajamu zenongo hamba ya tende hujuma ya masukala ikayao dore ya beha karika urungo wa banu hazina la kipu sima mambro wa he federation ya bola dhima ze instansi za football ngwari shili yao haungu wajuri shilia wajua adabu ya hatu ni martaba hatu ya urungo sharihana adabu tena kakariro rilwa si ujuhamba na mdirudushie abongeriro rilwa abongele ongo warijua adabu ya hatu ni maste hatu shakarja jujua leko salajiri no mtenje rajirisiwa rekekarjira wamba rekekarji wa jaute na sima dhamana rajilave osonimwa ujumlifu wa masportero wa todo Komori ni madhamana hao walomanga na ngazijano masiwani wajuo kaban leko salajiri linsila hatu wala rikazo ndabo walangar lahaniu leko salinu na bungar mbushira ni bahati njema na watangazaji na mbushiria mshilizi mwema wandika yondo kwa ridunga rumu konsiunu ngartao samaha ikaru na kalimara tekeleza banu ngabo janibu ya wandu ikayao wasante ukari wa vexe au warongoze namna tuladimu ngartekelezao ze samaha za hatu ngarjuwa na natsena hajimanrufu wa ma tawfiq illa billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa